Guys, pag dire na mo sa Bonita. So guys, dire pwede Bonita oh. Nagi sapa nindot kayo. Mo nga pun sapa oh. Dara. Dara si ko ano, Boss Jimmy Alapag oh. Sir Arno Nakyatan, shout out ya. Sa tanang 5G bikers oh. Grabe Jimmy Alapag, gahuguros sa sapa. Oh, sapa na guys ha, sapa oh. Hunas pa lang siya, hunas. Oh, tara. Again tubig boss para malimpyo. Oh, tara. So, shoutouts tanang 5G na. Mag-bike na ninyo, Dres Bukid, oh. Dito na, oh. Boss Milchicks on the mix, oh. Boss Radyo Wandignos, gagaguros yung muram ng Irox. Oh. Irox, oh. Grabe. Enjoy kita ni Murot ako. Maling, oh. Hindi sapa ka na. Dugay man sila. Mo ni ruta sa mga kung kisa to mga hilig og trail, dire lang mos Bonita Pisilagon guys. Matagbaw ging giga niya diri mga subida na off-road mga bahada. Shout out Boss Joje on the mix si Consmat nagmahay ning ruta. Si Consmat nagmahay ani kay una. Kuyog magmahay siya ani kay mao ni paborito ipangita ni ruta oh. Boss Joje on the mix, shout out Olga, Ray Thundersnell, Janry Miko Bardillas. Og The King's Crossing, sponsored by The King's Crossing. Shout out Ali Chicken. Guys, namis kalibunan guys oh. Dito guys oh. Oh, dito. Dugay kasi sila, kuan guys sila Boss RD sa spot. Dugay kayo. Ano, Boss Ariel Olbido on the mix oh. Mo ni kuan tagiya sa The King's Crossing branch manager ni guys ah. Oh, grabe git. Oh, papi. Takbong Chabi ha. Oh, takbong Chabi, Pax. God. Kisa na pa nito, boss? Oh. Oh, tara. Tara, on the trail move, no? Mario Bangkale ba? On the trail move, yes. Mo yung pangita na ruta. Malingot, ha? Video, dito sila ko. Ikay last bat? Tara. Boss Dondon, oh, tara, shout out. Pati dito na. Unsa may shout out dito, dagwag ligid. Boss Dondon on the mix. Sa subaya lang ng kuan. Dito na. Subaya lang tagas aning tubig. Oh, tubig. Yo, guys, ato sa mi guys ha kay manamog video ba. Sige. Okay. That's all.